ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10,000। नमस्कार दर्शक बंधु, आज भिडियो आम आलोचना करबा एमिति एक खबर विषय जहां नहीं सोशल मीडिया रे बहुत चर्चा होउछि। अनेक कहउछन्ति जे रथयात्रा अवसर में सुभद्रा योजनार हिताधिकारी खाता को 10,000 टंका आसिबो। तेबे एही खबर केते सत, सरकार कोनोसी घोषणा करिसन्ति कि आसंतु संपूर्ण कथा जानिबा। दर्शक बंधु, प्रथमे गोटे कथा स्पष्ट कर दउछु। एपर्यंत रथयात्रा अवसर में समस्त को 10,000 टंका दियाजिबो बोली कोनोसी आधिकारिक सरकारी घोषणा हुई नहीं, किंतु किछि लोकंको खाता को 10,000 टंका आसिबो। तेबे एही 10,000 टंका कहा खाता को आसिबो आसंतु जानिबा। सुभद्रा योजना रे जो आर्थिक सहायता मिले सेही टंका सरकार निर्धारित किस्ती और समयसूची अनुଯାୟୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। तेणु आगामी किस्ती किंबा कोनोसी विषय अर्थ सहायता विषय सरकार घोषणा करिवे ताहले सरकार वेबसाइट, प्रेस विज्ञप्ति किंबा अधिकृत सोशल मीडिया रे प्रकाश पाइबो। एही समय हिताधिकारी किछि जरूरी कथा होछि, बैंक खाता आधार सह लिंक थिबा दरकार, डीबीटी सक्रिय थिबा उचित, ई केवाईसी अपडेट थिबा भलो, आवेदन रे कोनोसी त्रुटि थिले सेगुडी को सुधारिबा आवश्यक। जदि सब ठीक रहिबो तेबे भविष्यत रे जेतेबेले सरकारी भाबे कोनोसी किस्ती जारी हबो टंका सीधा सड़क बैंक खाता को आसिबो। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होछि, कोनोसी लिंक, ओटीपी किंबा बैंक विवरणी अजणा व्यक्तिंक सह शेयर करंतु नाही। सुभद्रा योजना नाम रे अनेक ठकई मध्य होई पारे। रथयात्रा रे 10,000 टंका कहा खाता को आसिबो, कहा को मिलिबो एही 10,000 टंका। एपर्यंत एहाकु नहीं सरकार घोषणा अनुसार किछि लोकंक खाता को 10,000 टंका जीव। जो माने सुभद्रा योजनार आवेदन अनुमोदन करिसंती सेमानंकु 3टी किस्ती आसीछि, बाकी 2टी किस्ती आसी नाही, बा सेमानंकु गोटिए किस्ती आसीछि किंबा सेमानंक खाता को 2टी किस्ती आसीछि। जेतेटा किस्ती आपण मानकर बाकी अछि सबु किस्ती एकाथरके मिसी आपणको खाता को आसीबो टंका। सेमाने परवर्ती किस्ती पई विचार करा जाई परिबो। द्वितीय रे सेमानंको आधार सह बैंक खाता लिंक अछि एवं डीबीटी सक्रिय अछि, सेमानंको खाता को सरकारी अर्थ सहायता सीधा सड़क जीव। तृतीय रे जेउ मानकर ई केवाईसी संपूर्ण होइछि एवं आवेदन रे कोनोसी त्रुटि नाही, सेमानंको पई टंका पाइबा प्रक्रिया सहज हबो। चतुर्थ, जदि कोनोसी हिताधिकारी आवेदन पेंडिंग किंबा रिजेक्ट अवस्था रे अछि तेबे प्रथमे सेही समस्यार समाधान करिबा आवश्यक। समस्या समाधान हबा मात्र भविष्यत किस्ती पई विचार करा जाय। टंका किए काहे पाइबे ताहा सरकार को अनुसार घोषणा करा जिवो। जदि सरकार परवर्ती किस्ती किंबा रथयात्रा को नहीं कोनोसी नुआ घोषणा करंती तेबे आमे आपनकु जणाइबु। एही महिला मानकु सुभद्रा योजनार टंका मिल पारे। आजिर यह वीडियो रे आमे जानिबा सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती जारी हेले केउ माने टंका पाई पारंती। अनेक दर्शक पचारुछंती मते टंका मिलिबो कि काहाकु मिलिबो। सर्वप्रथमे गोटे कथा स्पष्ट आमे करिबा। जदि आपनको सुभद्रा योजना आवेदन सफलतार सह ग्रहण करा जायछि एवं स्टेटस अप्रूव देखाउछि तेबे परवर्ती किस्ती जारी हेले आपनको टंका पाइबार योग्य होई पारंती। द्वितीयतः आपनको बैंक खाता सह आधार लिंक होइथिबो एवं डीबीटी सेवा सक्रिय थिबा आवश्यक, कारण सरकारी अर्थ सहायता सीधा सड़क बैंक खाता को पठा जाए। तृतीयतः ई केवाईसी संपूर्ण होइथिबा दरकार। अनेक समय ई केवाईसी असंपूर्ण थिले टंका जमा हबारे विलंब होई पारे। चतुर्थ रे आवेदन रे नाम, आधार, बैंक खाता किंबा अन्य कोनोसी तथ्य रे त्रुटि नथिबा आवश्यक। जदि कोनोसी त्रुटि रहिछि प्रथमे ताहा संशोधन करिबा दरकार। जो आवेदन गुड़िक पेंडिंग वेरिफिकेशन किंबा रिजेक्ट अवस्था रे अछि सेमानंकु प्रथमे संपर्कित कार्यालय नियम अनुଯାୟୀ समस्या समाधान करबाकू पड़ी पारे। योग्यता पूर्ण हेले मात्र भविष्यत पई विचार करा जाई पारे। मने रखंतु, अंतिम भाव में क्या टंका मिलिबो ताहा सरकार को आधिकारिक निष्पत्ति और योग्यता तालिका उपरे निर्भर करे। सरकार को पक्षरु नुआ घोषणा आ उपरे निश्चिंत आसिबो। सुभद्रा योजना रे त्रुटि अछि कि एमिति सुधारंतु, नहले आपनको टंका मध्य अटकी जिवो। आजिर यह वीडियो रे आमे जानिबा सुभद्रा योजना रे जदि आपनको आवेदन रे कोनोसी त्रुटि रहिछि ताहा किपरि सुधारिबे एवं केउ केउ भूल पई टंका मिलिबारे विलंब होई पारे। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। सुभद्रा योजनार आवेदन परे अनेक आवेदन पेंडिंग, अंडर वेरिफिकेशन किंबा एरर देखा जाए। यार मुख्य कारण होछि आवेदन रे कोनोसी तथ्य भूल रहि जिबा किंबा आवश्यक जांच संपूर्ण न होबा। सबुठारु प्रथमे निज आवेदन स्थिति जांच करंतु। जदि सेठारे कोनोसी त्रुटि बा असंगति देखा देउछि तेबे ताहार कारण जानि समाधान करंतु। जदि आपनको नाम, जन्म तारीख किंबा आधार विवरणी रे त्रुटि अछि तेबे प्रथमे सठिक दस्तावेज अनुଯାୟୀ सेगुडी को संशोधन करंतु। बैंक खाता आधार सह लिंक नाही किंबा डीबीटी सक्रिय नाही तेबे बैंक को जाई एहाकू सक्रिय करंतु।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାଧାରଣତଃ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଏ। ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି ବାକି ଅଛି ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାନ୍ତୁ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-କେୱାଇସି ଥିଲେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆବେଦନ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ପୁନଃ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଲିଙ୍କ ନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ନୁହେଁ ତେବେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ଜମା ହେବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆବେଦନରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା। ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା। ଯଦି ଇ-କେୱାଇସି ବାକି ରହିଥାଏ ତେବେ ଯୋଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପେଣ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଏରର ଦେଖାଉଛି ତେବେ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଅନେକ ଭୁଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆମର ଏଇ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ସେଇ ତାରିଖରେ ମିଳିଯିବ। ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ବିନା ଏପରି ଦାବିକୁ ସତ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା, କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଟିପି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନାମରେ ଠକେଇ ହୋଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯାଞ୍ଚ ଓ ଆଧିକାରିକ ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।